People to People Liaison est une organisation non gouvernementale et sans but lucratif créée en 2004 dans la mission de placer l'homme au centre de son propre développement. Ainsi, People to People a un triple but à savoir: primo, promouvoir la survie, la protection et le développement sanitaire des enfants vulnérables. Secondo, promouvoir l'intégration des jeunes enfants dans la communauté par l'éducation professionnelle. Et tertio, promouvoir les capacités techniques et managériales de la femme. Dans ses réalisations et pour accomplir sa mission, People to People Liaison depuis 2012, chaque année, 325 enfants sont scolarisés au primaire et au secondaire. Cette année scolaire 2019-2020, un nombre de 36 élèves finalistes au secondaire et 25 au primaire. Plusieurs autres activités sont à l'actif de cette organisation du droit congolais pour la défense des droits humains. Notre appel à toutes les personnes physiques ou morales et plus de progrès de devenir pour une collaboration aidant à la réussite et accomplissement de ces objectifs. Donnez $16 par an pour scolariser un enfant. Vous pouvez nous contacter sur et aussi pour vos transferts. Kwa majina naitwa Toi Therese Angela, nasomea kwa Institut Monseigneur Guido Maria Conforti. Mie tulizaliwa tuko watoto 10, mmoja akapoteza maisha akakufa, sasa alikufa, tukabakia na mama na baba yetu mzazi akakufa, sasa alikufa, tukabakia vile wakenda. Mimi nilikuwa niko na mwaka mmoja, sasa babangu mzazi alikufa, mama akasema bampiane, mama akakatala, akasema yeye hawezi pianiwa, atabakia nalia wale watoto yake mpaka wakomale. Sasa tulikomala juu mimi niko mapasa, tulikuwa wawili watoto kenda, tulikuwa wawili na tulikuwa na mwaka mmoja na shindo wa mwisho. Mama akakatala hawezi pianiwa, ikabidi atule shie gisi tuko. Mama akabakia anafanya kazi ya kulima na anakwenda limiana kwa mashamba juu tupate vya kukula na angalie kama tutasoma, lakini alijikaza yake yote, akaona kusoma inashindikana. Ikabidi sasa tuliona pako msaada ya People to People, akasema kama yeye itatokea kusaidia wasiojiweza na mayatima. Mama akasema naye na ataenda pale angalie kama atapata msaada ili tuone kama atasomesha watoto wake. Mama akaenda pale, ni kweli alipata msaada, walimkubalia wakasema sawa, tutakusaidia. Na sasa walianza kunisaidia vile nilikuwa niko mwekole primaire, nilikuwa mpremiere, walianza kutusaidia, tulianza soma. Kweli tuliona msaada, kweli tuliona mabadiliko. Tunasema asante, nasema asante kabisa, na mzazi wangu anasema asante kuona gisi mlitusaidia, na mpaka hivi nishakuwa msomo la yulu msizieme, naanza tafuta diplome. Na nikipata diplome niko na maoni kweli mkiendelea na kutusaidia naweza penda nisome universite, na mwele universite naweza penda nisome nifate medicine, yani kinganga, na mimi nikuwe mganga, niendelee na kusoma ni mpaka kisi nitapata kazi, nisaidie na mimi familia yangu walio nisaidia kunipatia chakula na kukula, na ninyi ambaye mlio nisaidia kunisomesha kabisa. Mungu awasaidie na wapatie maisha marefu. Asante. Naitwa Rukundo Kaendisa. Mimi ni mwanafunzi wa Institut, niko msizieme. People ilianza nisaidia depuis niko mdezem CO. Sasa nilizaliwaka, kwa bahati nzuri nilizaliwaka wazazi wawili. Kwa bahati mbaya mzazi mwanaume akakufa, tukabakia mzazi mwanamke. Mwanamke anafanya kazi ya kulima, ndio yuko atukulisha. Sasa nisikiaka people yuko asaidia watoto wa yatima, mamangu akaenda pale, wakamwitikia. Kwa bahati nzuri wakanikamata, wakaniandikisha, maana na mimi naanza jisikia fiere sina mnaanza nilipia. Maana mbele nilikuwa nafukuziwaka sana, sikuwa hata nasomaka.
lakini hivi naanza soma, naanza jisikia fiera kabisa. Hivi naomba tena mniendelee kunisaidia, mtupatie tena makuta ya kutupatisha tupate na sisi diploma. Na sasa Mungu atanisaidia nipate diploma kwa university, niko pendelea na mimi nifanye science de l'éducation. Na mimi nikishapata kazi nisaidie wazazi wangu na pia nisaidie na wengine na wenyewe wajiweze sasa mlitusaidia. Mungu kabisa endelee kuwasaidia, muendelee na hiyo roho, msichoke. Na hivi msiseme tunateka tena mikono kwenu, hatuna kwetu tutakimbilia. Mtusaidie tena makuta ili na sisi tuone kama na sisi tutapresente. Ndio tunasema asante kabisa. Mungu endelee kuwabariki, endelee kuwapatia maisha marefu, awabariki kabisa. Msichoke na kutusaidia. Mmoja wazazi wetu mpaka hivi tunaanza jisikia fiere. Mbengine wa finalista na sisi tukwa jisikia fiere. Kwa majina naitwa Side Makof. Nasomea kwepe la Charite Barkita, somo la 6 la chini. Wazazi yangu wote wakingali. Babangu alikuwa anauzisha mbuzi. Na sasa alikuwa anauzisha mbuzi wakakosa wanamtupia hewa. Franga zote zikaisha. Ndio akakimbia madeni. Na mamangu ni mlimaji, tunaishi maisha ya kilimo. Na sasa babangu alienda, alituacha tuko darasa la 3. Mamangu akaendelea tu na kutusomesha akatufikisha msenke. Na sasa mamangu alisikia kama people to people iko saidia watu wenye wazazi wao wajiwezi. Ndio mamangu na akaenda pale akampokea na akamwambia alete mtoto wake. Na kesho ndio nipenda nisome sana, nisaidie nchi yetu na two people isikate tamaa, iendelee tu na kunisaidia. Asante. Kwa majina naitwa Yvonne Morina. Niko mwanafunzi wa Institut Eri. Niko asoma 6e technique sociale. Mimi niko mtoto yatima, ninakosa baba. Babangu alikufaka depuis niko 6e primaire. Mpaka hivi nabakiana tu na mamangu. Na mamangu limulimaji analimaka. Na wakati mamangu alisikia matetezi kama piko grupe yenye kwa saidiana kungambwa kulipiana. Mamangu na kaenda mbele ile kunja kabaliliaka. Bakapata ile moyo wa kumkaribisha. Na mimi bakaniweka mwa ile kundi. Kwa hiyo nawashukuru sana tena sana. Hii miaka yenyewe ilipita nilikuwa lipiwa na mzazi wangu. Na kwa hii miaka yenyewe naanza lipiwa na Kasefe. Nishaona changement mwaya mkubwa sana. Miaka yenyewe ilipitaka nilikuwa fukuzwa. Masiku zile nilikuwa soma ndio za kidogo kushinda masiku zile nilikuwa fukuziwa. Lakini depuis Kasefe anze kunilipia nishaona mabadiliko mingi. Na mimi naanza soma kuzijia hata mtoto wa mfalme. Vile vya kufukuzwa habiko tena, wala vile bunini wende 5 habuko tena. Na kwa hiyo kungambwa examen data, sina pa kukimbilia, sina mwanzo wala sina mwisho. Na wasi kwa rumazenu kama jinsi mlijisikia kuendelea kunilipa mamiezi. Na ndio kisi mnifanyie tena kwa examen data. Na Mungu aendelee kuazidishia. Na hivi niko apendelea nikishamaliza hii 6e. Na mimi nisome university. Na university niko apendelea kufuata kiganga. Lakini kungambo ya frais ya participation ya examen data sina hata pa kukimbilia, sina pa kuanzia wala pa kuishia. Na wasi kwa rumazenu muifanyie tena msaada kama jinsi mko nilipia mamiezi, mnifanyie tena na msaada examen data. Maana sina mwanzo wala sina mwisho. Na wasi kwa rumazenu mfanyie tena hiyo msaada kama jinsi mko naendelea kunifanyia. Na hivyo nawashukuru sana tena sana, na naendelea kuwapenda na kufurahia kazi yenyewe mko afanya. Isinge ilikuwa kwangu tu lakini wewe na kwa wengine. Mungu aendelee kuwazidishia na kuongezea miaka kuishi duniani. Asante. Kwa majina naitwa Clarisse Tulo Rosette. Tulizaliwa mnyumba tuko watu 6. Tulizaliwa mnyumba tuko watu 6. Mie njo nakwaka nasoma, papa alishaka kufa, tuko tuna mama. Na sikuweza kaishi na papa alifikaga na kufa, na mama sikuweza ishi naye. Hivi mimi nakwaga naishi njo kwa babu mzala mama. Sasa nilianza kusoma depuis primaire, people to people njo iko nanilipia. Hadi hivi 6e des humanités, people to people njo iko nanilipia. Sasa tulikuwa tunaomba msaada tena, hivi tukisema tufanze examen data hakuna makuta, tujui kwenye tutatoa makuta. Ndio tulikuwa naomba msaada
tufanze examen d'etat, mtutumie makuta tufanye examen d'etat. Tukifanya examen d'etat, nilikuwa nahitaji niendelee nisome universite, nifate medicine. Nikimaliza niangalie gisi na mimi ndasaidia baloko yangu na wazazi yangu. Tuko tunaendelea kuombea Mungu awabariki na aendelee kuwazidishia mwe na maisha marefu. Asante. Naitwa kwa jina la Tafuta Kazimire. Mimi ni mtoto wa Kazimire Barika na mama anaitwa kwa jina la Berta Naweza. Na mimi ni mwanafunzi ambaye nasoma msomo la 6 la sekondari. Ninafanya technique sociale. Mimi ni mtoto ambaye nilikuwa sijiwezi kipesa. Sasa wakati nikasikia kama kuna msaada ambao unasaidia wasiojiweza ambao unaitwa people to people, nikakimbilia pale. Wakati tulifika bakatusaidia, bakanikamata, na wakati walinikamata bakanicha mprograme. Fanya mprograme na mimi nikaanza soma kama wengine. Bali nikamata niko msomo la 4 na hivi sasa nakuwa msomo la 6. Nashukuru kwa malezi na mapokezi ambayo wamenipokea. Mimi katika nyumba yetu tuko watoto 4. Bagarso 2 na bafie 2. Ambao tunabakia na mama tu, baba tayari ameshaondoka. Mimi ninapendelea nikishamaliza somo la 6 nitaenda kufanya universite kama nitapata franga, na nitafanza droit civil ndio nitatumika kwa universite. Na shukuru kwa malezi ambayo mmetukamata kwa somo la 4 mpaka sasa somo la 6. Tunashukuru sana, naomba mbarikiwe na muendelee na hii hali na hii roho kusaidia wengine. Asante. Kwa majina naitwa Yoshua Rubingu, nasoma 6e A AEP Kasenga 1. Niko mtoto wa Rubingu. Mama jina yake Faida. People walitukamata niko primaire na hivi niko 6e. Nashukuru kunisomesha, kunianzia masomo, na napenda nifikishe universite na nipate diplome na mimi nisaidie wengine. Asante. Kwa pamoja Tunashukuru People to people kwa yote inayotufanyia kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofika. Asante.